हाय फ्रेंड्स, मु नक्मी आपण मानक स्वागत करुच्ची। चलते गोटे नूतन वीडियो स्टार्ट करवा। आज आम 36 साइज डबल कटोरी ब्लाउज कटिंग शिखा। आ कटिंग आपण ये मेथड रे कले कटोरी गोल हो मो चैनल को नुआ आसी सब्सक्राइब करने को भूलिए ना। वीडियो भल लगे लाइक शेयर कमेंट करने को भूलिए ना। आ वीडियोटा को जिते मात्रा शेयर करेंगे सेते लोक अधिक शिखे। प्रथम ब्लाउज नंबर नहीं जी आप ब्लाउज नंबर जी थी तादेहू 1 इंच एक्सट्रा ने। मो ब्लाउज नंबर 13 आउ 1 इंच एक्सट्रा नहीं कि 14 नेली। आउ शोल्डर नेली 5.5 इंच रे। आर्महोल नेली 6 इंच रे। चेस्ट हूँ 36 इंच 9 हम 4 भाग कले। आउ अंटा हूँ 34 ताको 4 भाग कले 8.5 हम। एक्सट्रा 2 इंच मार्जिन नेबे। मार्जिन ने सामान गार गोटे पकईदे। आख पाखर 1.5 इंच गोलई देवे। आउ सामना पट पर 1/2 इंच गोलई देवे। आउ डॉट पॉइंट नेबे 4 इंच ने। आउ 1 इंच डॉट पॉइंट नेबे। एपटे 1/2 इंच सेपटे 1/2 इंच कहीकि गोटे सामान गार देदेवे। तापर नेक नेबे 2 इंच तले नेबे 2.5 इंच एमती नहीं गोटे बॉक्स तैयारी करदेवे। तले साढ़े नेक हूँ 7.5 इंच 2.5 इंच नहीं गोटे बॉक्स तैयारी करदेवे। आपण जो डिजाइन बेक करिया चाहूँ से डिजाइन बेक तैयारी करेंगे। यहाँ मो गोल बेक तैयारी करुच्ची। तापर पछपटर कटिंग मार्क होगला। तापर कटिंग करदबा। कटिंग करदबा कटिंग सरीगला परे ए पछपटर कपड़ा को सामना पटरे रखिबा। आउ जेमती अच्छी सेमती आंकी दबा। प्रथमे चिन्ह दे दबा। आउ सामना पटर बेक हूँ 6 इंच आंकी सारा परे तले 1 इंच एक्सट्रा नबा। तापर सामना पट पाई 6 इंच रे बेक करवा। से जमती 2 इंच आ 2.5 इंच नहीं कि बॉक्स तैयारी करी बेक तैयारी करते सेमती करवा। आउ भी पट्टी काढ़ी दबा। भी पट्टी 13 रे चिन्ह दबा। सामना पटरू 1/2 इंच बढ़ेबा। 6 इंच रे कटोरी नबा। काख पाखरू 2 इंच रखी कटोरीटा को गोल देबा। मझीरू मझी पॉइंट मापी दबा। मझीरू काटी दबा। आउ मिडिल पॉइंट रू एपटर 1/2 इंच और सेपटर 1/2 इंच देके एमती गोलई करदबा। गोलई करदबा। तापर सामना पटर कटिंग करदबा। बड़ करवा पछरे आग हाथ काटिदबा। हाथ पाई मेजरमेंट अच्छी पछपटर एमती तिछे माप नहीं जीवे। माप नहीं जी सारापर जिते हम आपण से चिन्ह देवे। मोर 7.5 हो आउ एक्सट्रा 2 इंच हो मुझे 7.5 रे नहीं आउ एक्सट्रा 2 इंच नहीं। तापर तलू डाउन करेंगे 3 इंच रे एमती गोलई देदेवे। हाथर नंबर हूँ 7.5 इंच आउ 1 इंच एक्सट्रा नहीं थे। तापर सामना पट पर 1/2 इंच डाउन करेंगे हाथ रे। आ मोहरी हूँ 6 इंच मुझे चिन्ह दे देती। हाथ होगला। हाथर कटिंग करदबा। हाथर कटिंग सरीगला परे आमे कटोरीटा को बड़ करवा।
तापर कटोरीटा को बड़ करिया कटोरीटा को मझिरे जेमती अंका होइतिला सेमती गोल आकार काटिदबा तापर आउ गोटे कपड़ा रे 2 फोल्ड करी कपड़ा रखिथिबा तापर से कटोरीटा को पकई आंकीदबा आंकी सारिबा परे तापर कटोरीटा को बड़ करवा 1 इंच एपटरू आ सेपटरू 1 इंच नवा आ मिडिल पॉइंट रे 1 इंच नहीं कि एमती मिसई दबा आ नेक पॉइंट टिके बड़ करवा।
ତାପରେ ତଳ କଟରୀଟାକୁ ବି ସେମିତି ପ୍ରଥମେ ଆଙ୍କିଦେବେ। ତାପରେ ତାକୁ ବଡ଼ କରିବା। ଏପଟେ 1 ଇଞ୍ଚ ଆଉ ସେପଟରେ 1 ଇଞ୍ଚ ଉପରୁ 1/2 ଇଞ୍ଚ ଲେଖା ବଢ଼େଇ ଚାଲିବେ। ତଳ କଟିଗଲା ହେଇଯିବ। ତାପରେ ଛାତି ସାଇଜର ବ୍ଲାଉଜ କଟିଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଗଲା।